स्टेशन आसली छुआटा तो आसा इच्छा कर कांदी कांदी आसला कि सकाल लिपस्टिक बह लगे पड़े लिपस्टिक देखुछ ना मन एत रेड कलर उठ रेड देखु चूड़ी अधिक रेड देखा है आस वेट ଆମେ कर ଏବେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲେଟ୍ आम ଅଛି जो ବୋଲି ଆମେ बस ୱେଟିଂ एक्चुअली ଏରିଆରେ यहाँ हूँ ବିଲ୍ एग्जीक्यूटिव ଖାଲି क्लासेस ବିଲ୍ କରିକି ବସିବେ ଫାଙ୍କାରେ ଖାଲିରେ पेमेंट नौ ଖାଲି ହବାରେ पैसा देवी ରଖିବେ कौन कारण रेलवे स्टेशन सैड्रे बस पैसा दे बस सी पैसा नौ एसी पेसी लगे टी लगे कॉफी दौरान सार सार डाक मैडम मैडम डाक बसुँच ସେମିତି ନୁହଁ डाक ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଲା ହାୱାରେ खोला हवा ବସିଥାନ୍ତେ जीव ना 4 घंटा ବିନା 5 ପଇସାରେ घंटा हवा बाढ़ी बाढ़ी जा ଏସି ତ କିଛି ହାୱା ବାଜିବନି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ କହିଲା ଆମେ ଯିବୁ କେତେଟାରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା घंटे 17 मिनट लेट ଘଣ୍ଟେ ट्रेन 17 चलती ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍